Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang sistem radio kognitif. Saya Surya Natasha binti Husin akan membentangkan tentang pengenalan sistem radio kognitif. Pertama sekali saya akan menerangkan tentang sejarah bermulanya sistem radio kognitif. Permintaan yang semakin meningkat untuk komunikasi tanpa wayar dengan kadar yang lebih tinggi telah mencapai keadaan yang semakin meruncing sejak berkurangnya sumber spektrum, di mana hampir tidak ada lagi sumber spektrum yang boleh digunakan untuk peruntukan sistem baru. Kepercayaan ini adalah tidak benar kerana kita hanya melihat sumber spektrum sebagai satu kumpulan frekuensi yang diagihkan kepada sistem yang berbeza menggunakan dasar penetapan spektrum tetap. Tetapi, bagaimana jika kita melihat sumber spektrum dari segi yang lain? Terdapat banyak lagi peluang spektrum yang boleh kita gunakan sekiranya sistem ini berjaya kita manfaatkan. Tidak dinafikan, memang kita mempunyai krisis kekurangan spektrum, tetapi hanya dari segi frekuensi. Dari segi masa dan ruang, kita mempunyai banyak peluang spektrum. Oleh kerana pengguna aplikasi dan perkhidmatan tanpa wayar menuntut untuk kapasiti dan prestasi penghantaran data yang lebih banyak, penggunaan spektrum radio perlu ditingkatkan. Walau bagaimanapun, teknologi komunikasi semasa tidak mempunyai kemampuan untuk mengenali spektrum seperti itu. Untuk meningkatkan kecekapan dan penggunaan spektrum radio, batasan tersebut perlu diatasi dengan mengubah skema perlesenan spektrum dan menggunakan model pengurusan spektrum yang dinamik. Tujuannya adalah untuk membuat akses spektrum lebih fleksibel dengan membenarkan pengguna yang tidak berlesen mengakses spektrum tersebut. Oleh kerana sistem tanpa wayar yang lama dirancang untuk beroperasi pada jalur frekuensi yang khusus, mereka tidak dapat mengakses spektrum tersebut. Oleh itu, konsep radio kognitif muncul. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan penyesuaian kepada sistem penghantaran tanpa wayar melalui akses spektrum dinamik sehingga penggunaan spektrum frekuensi dapat ditingkatkan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang jenis-jenis sistem radio kognitif. Terdapat dua jenis sistem radio kognitif, iaitu heterogen dan juga perkongsian spektrum. Heterogen ini menggunakan pendekatan rangkaian sentrik, di mana satu pengendali mengendali beberapa rangkaian akses radio menggunakan teknologi akses radio yang sama atau berbeza. Jenis kedua CRS adalah perkongsian spektrum, di mana beberapa rangkaian akses radio yang menggunakan teknologi akses radio yang sama atau berbeza dapat berkongsi jalur frekuensi yang sama dengan menggunakan jalur yang tidak digunakan dengan cara yang diselaraskan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang definisi sistem radio kognitif. Radio kognitif adalah peranti pintar yang menggabungkan beberapa teknik bersama untuk menghasilkan sistem yang sangat dinamik yang akan membawa kepada kemunculan baru, iaitu sistem dinamik pintar tanpa wayar generasi berikutnya, XC. Radio kognitif mempunyai kemampuan untuk menganalisis spektrum radio di sekitarnya untuk mencari peluang akses spektrum tanpa membahayakan sistem sekitarnya. Radio kognitif sangat fleksibel, di mana ia dapat memberikan penyesuaian dalam apa sahaja sistem dan saluran komunikasi dengan mengubah parameter operasinya. Assalamualaikum and hi everyone. So I will continue with the use of the connective radio system. Okay, function of connective radio system is depend on its own part. So here we have four main part in connective radio system. First one is power control, second one is spectrum sensing, the third one is wideband spectrum sensing, and the last one is antenna. Okay. For the power system,
Our system is used for the spectrum sharing connective radio system to maximize the capacity of the secondary user with interference power constraint to protect the primary user. And for spectrum sensing actually is used to detect unused spectrum and sharing it without harmful interference to other users, and it also used to detect empty spectrum. Next is wideband spectrum sensing. It's referred to the spectrum sensing over large spectral bandwidth, typically hundreds of megahertz or even several gigahertz. And this wideband spectrum sensing, also cooperative detection, refer to the spectrum sensing method where information from the multiple connective radio user is incorporated for the primary user detection. And last one, we have antenna. Actually, connective radio system have a multiple of antenna, and one of the antenna is the intelligent antenna, and we also can call it as the smart antenna. The smart antenna is an antenna technology that uses spatial beam information and spatial coding to cancel interference. And there are also antenna in connective radio system to detect the null space of the primary user and then transmit within the null space. That's all for the use of the connective radio system, and we will continue with the other presenter. Thank you. Assalamualaikum, my name is Nur Adlin binti Suhaimi, and now I will present about operation design connective radio system. So, this is an overall of connective radio system. This is 4 main steps of the connective radio cycle. First, spectrum sensing. During spectrum sensing, the connective radio detects spectrum hole with the help of spectrum sensing technique. During spectrum sensing, not only must the connective radio detect the spectrum hole, but it must continuously monitor the spectrum. Then, spectrum elimination. After spectrum sensing comes the spectrum elimination, phase where the best available spectrum band for user requirements is obtained through spectrum analysis. If multiple secondary users are present, they must share the available spectrum. Third, reconfiguration. After spectrum in which it will transmit, it allocates the connective radio reconfigures itself to transmit in open band, potentially changing its carrier frequency, transmit power, and modulation scheme to better match the available band. Fourth, transmission. Then we will go to the spectrum management process of regulating the use of the radio frequency to promote efficient use and gain the net social benefits. So, for spectrum management process, first spectrum sensing, second spectrum division, third spectrum sharing and access, fourth spectrum mobility. Then we will go to the spectrum sensing. Spectrum sensing is divided into 3: non-cooperative system, cooperative system, and interference temperature detection. For non-cooperative system, mesh filter detection, energy detection, cyclostationary feature detection. For a cooperative system, centralized sensing, distributed sensing, and relay-assisted sensing. Interference temperature detection. Then we will go to the advantage and disadvantage between non-cooperative sensing. For mesh filter detection, first advantage, optimal performance and low cost. Disadvantage, prior knowledge of PU signal is required. Energy detection, no prior knowledge required and low cost in advantage. Disadvantage, cannot work in low SNR, cannot distinguish primary and other secondary users. Then cyclostationary detection. For advantage, robust in low SNR and interface. Disadvantage, partial information of primary users is required, high computation cost. Then we will go to the cooperative sensing. Centralized, distributed, and relay assisted. Then spectrum decision.
two major components of spectrum decision: spectrum analysis, spectrum access optimization. So, that's all from me, and my friend will continue after this. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Alia binti Muhammad Azhar. Saya akan menerangkan dua step cycle yang seterusnya dalam cognitive radio, iaitu spectrum mobility dan spectrum sharing and access. Okey, sebelum itu izinkan saya untuk memahamkan kembali konsep sebenar radio kognitif. Okey, konsep sebenar radio kognitif adalah untuk membantu pengguna yang tidak berlesen supaya mereka boleh menggunakan spektrum yang dimiliki oleh pengguna berlesen. Pengguna yang tidak berlesen juga dikenali sebagai pengguna kognitif, manakala pengguna berlesen dikenali pengguna utama. Syarat penggunaan spektrum. Syarat penggunaan spektrum bagi pengguna yang tidak berlesen ialah mereka tidak boleh mengganggu pengguna utama ketika mereka menggunakan spektrum. Bagi mengelak penggunaan spektrum bertembung dengan pengguna utama, iaitu yang berlesen, pengguna yang tidak berlesen ini atau pengguna kognitif perlu mengenal pasti kehadiran pengguna utama dan mereka perlu bersedia untuk mengosongkan tali yang didudukinya dengan segera untuk mengelakkan gangguan kepada pengguna utama. Persoalannya, bagaimanakah pengguna kognitif atau pengguna yang tidak berlesen ini untuk mengetahui kehadiran pengguna utama? Okey, tips kepada pengguna kognitif ini ialah mereka mesti mempunyai keupayaan untuk mengukur, merasakan dan belajar saluran ciri dan ketersediaan yang disediakan oleh radio kognitif supaya mereka dapat menggunakan spektrum dengan lebih selesa. Baiklah, jika tadi Alin sudah memulakan dengan step cycle cognitive radio, tahu kehadiran pengguna berlesen menggunakan kaedah spectrum sensing dan frekuensi tersebut. Kini tibalah masa pula untuk saya menerangkan proses di mana cognitive radio mengubah jalur frekuensi tadi dan keadaan ini dipanggil spectrum mobility. Spectrum mobility adalah akan terjadi apabila keadaan saluran spektrum semasa menjadi lebih teruk akibat peningkatan gangguan oleh pengguna utama yang berdekatan dengan pengguna kognitif dan menyebabkan tindakan peralihan frekuensi berlaku. Baiklah, peralihan frekuensi spektrum adalah berpandukan gambar aliran spektrum hands-off ataupun penyerahan spektrum seperti yang tertera di skrin ini. Berdasarkan gambar ini, protokol untuk lapisan berlainan rangkaian radio kognitif mesti menyesuaikan diri dengan parameter saluran, operasi kekerapan dan perlu terus ke penyerahan spektrum. Tujuan utama spectrum mobility adalah untuk memastikan bahawa peralihan ini dibuat dengan lancar dan secepat mungkin sehingga aplikasi radio kognitif ini berada pada prestasi minimum penurunan semasa penyerahan. Next, kita pergi ke step cognitive radio cycle yang seterusnya, iaitu spectrum sharing and access. Perkongsian spektrum ataupun spectrum sharing merujuk kepada pameran kaedah penjadualan spektrum di kalangan pengguna. Berkongsi adalah cabaran utama dalam penggunaan spektrum yang terbuka. Spektrum akses terbahagi kepada dua, iaitu overlay dan underlay. Dalam kaedah spektrum underlay, pengguna kognitif ini dapat menggunakan spektrum secara serentak dengan tanpa melebihi tahap gangguan yang telah ditetapkan kepada pengguna utama. Pengguna utama ini dapat berfungsi spektrum sehingga jumlah daya gangguan dari pengguna kognitif ke pengguna utama dikendalikan di bawah had gangguan yang ditetapkan. Manakala kaedah overlay spektrum ataupun kaedah overlay spektrum radio kognitif adalah untuk mengenal pasti lubang spektrum dalam domain spatio-temporal dan menggunakannya secara optimis dengan memberi keutamaan yang lebih tinggi kepada pengguna utama.
Apabila pengguna utama tidak menggunakan spektrum pengguna kognitif, dibenarkan untuk menghantar. Namun, apabila pengguna utama ini dikesan dalam jalur tertentu, maka pengguna kognitif perlu segera mengosongkan jalur dengan menghentikan penghantaran dalam jalur tersebut. Okey, itu sahaja bagi bahagian operation design. Kita pergi pula kepada interesting fact of cognitive radio cycle. Okey, seterusnya kita pergi kepada interesting fact atau fakta menarik berkenaan dengan cognitive radio cycle. Rangkaian radio kognitif ini boleh digunakan dalam aplikasi yang berbeza, seperti juga boleh digunakan untuk bantuan dan untuk bantuan bagi bencana, untuk memulihkan rangkaian kecemasan. Radio kognitif digunakan juga dalam aplikasi keselamatan awam. Bencana alam seperti taufan, gempa bumi, kebakaran ataupun fenomena lain yang tidak dapat diramalkan biasanya akan menyebabkan infrastruktur komunikasi bermasalah. Contohnya beberapa stesen pangkalan rangkaian seluler yang boleh menyebabkan kerosakan kesan daripada bencana tersebut. Oleh itu, rangkaian bersama yang sebahagian atau sepenuhnya merosakkan yang sebelumnya itu ada keperluan yang mendesak untuk alat komunikasi untuk membantu pasukan penyelamat, memfasilitasi bantuan yang teratur, usaha pemulihan dan untuk mencari mangsa bencana. Cognitive Radio Network tampil untuk menyediakan radio kognitif yang memberikan jalur lebar yang besar yang dapat menangani sejumlah besar suara, video dan trafik kritikal dan sensitif masa. Okey, poin kedua ialah Cognitive Radio Safety Applications. Rangkaian keselamatan awam digunakan untuk komunikasi antara polis, pegawai, anggota bomba dan paramedik. Rangkaian tersebut juga dicabar oleh sejumlah spektrum yang diperuntukkan. Walaupun dengan pengembangan jalur keselamatan spektrum keselamatan awam yang diperuntukkan, kaki tangan keselamatan awam tidak lagi masih mempunyai teknologi untuk beroperasi secara dinamik di segmen spektrum yang berbeza. Oleh itu, Cognitive Radio Network tampil untuk memberikan peningkatan komunikasi yang besar dengan membenarkan penafsiran di seluruh perkhidmatan keselamatan awam yang berbeza, sambil menyesuaikan diri dengan sifat tinggi dan rata-rata tinggi lalu lintas yang dilakukan oleh rangkaian tersebut. Baiklah, itu sahaja untuk interesting fact. Kita teruskan kepada advantage and disadvantage of cognitive radio. So these are the advantage of the cognitive radio system, but we are going to talk about two important advantage of the cognitive radio system, which is the first one is the global operability. So we know that every country has its own law regarding the spectrum. So as an example, a certain band available in one country may be not available in another country. So if the nodes are equipped with the cognitive radio capability, they can overcome the problem of spectrum by changing the frequency band for communication. So we can conclude that CR wireless sensor have the chance and potential to be operated almost anywhere in the world. So the second advantage of cognitive radio system is sensing. So sensing is the ability to monitor the state of the system, whether it is a radio or the environment. So sensing made it possible for a radio to be self-aware. Self-aware here, which means that it can observe its surroundings and assess its effect on its climate. So sensing is important if a system wants to adjust its function due to the position,
state or situation. So the next one is the disadvantages of the cognitive radio system. So as we can see here, these are the disadvantages. The first one is sensing information become outdated fast. So actually, cognitive radio system requires primary user information, requiring match filtering feature. So if the information is not accurate, then the match filter perform poorly. It is considered more difficult to obtain. So the second disadvantage is the channel interference is also strong. It is caused by the design of the wireless medium, which is the highly sensitive, and especially for the knowledge produced from resource. There is no complete automation, and any changes to implement require user intervention. So the cognitive radio system also require antenna with several bands. So the third disadvantage here, it is more chance open for attackers in cognitive radio system compared to traditional wireless network. And the next one is the energy detector cannot differentiate the type of signal, but only can determine the presence of a signal. So the energy detector cannot differentiate between the main or the secondary consumer signals. So when another secondary consumer try to reach the same device, it renders it vulnerable to false alarm. So actually, it can cause a false alarm and the misdetection. So when we talk about the false alarm and misdetection, it is a violation of CRN key principle. So this false warning and the misdetection also triggers a long waiting period, constant swapping of networks, and also the major loss. Sebagai kesimpulannya, radio kognitif adalah sistem komunikasi tanpa wayar yang terkenal dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk meningkatkan penggunaan spektrum, radio kognitif membolehkan pengguna tidak berlesen untuk mengakses spektrum yang tidak digunakan oleh pengguna berlesen. Radio kognitif memberi pendekatan baru untuk mewujudkan pelbagai sistem tanpa wayar. Teknologi radio kognitif memberi kita penyelesaian untuk krisis kekurangan spektrum yang memanfaatkan dimensi spektrum baru. Dengan menggunakan SDR untuk melaksanakan radio yang dapat dikonfigurasi semula, CRS memberikan fleksibiliti tambahan dan menawarkan peningkatan kecekapan untuk penggunaan spektrum keseluruhan. Ia dapat memanfaatkan jalur spektrum berlesen dengan syarat tidak menyebabkan gangguan bahaya kepada pengguna utama dan meningkatkan kecekapan penggunaan spektrum. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.